ذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأولاده وذرياته وآله وأصحابه، وخصوصا آل بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وجميع أتباعه والشهداء والعلماء والأولياء والصالحين والمصنفين والمؤلفين وجدودنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حقوق علينا، ثم إلى حضرة نبينا الحضر أبي عباس رضي بالملك عليه السلام، ثم إلى سلطان الأولياء الأول شهيد سبب أهل الجنة سمت خير البرية سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب، وأخيه الشهيد سيدنا الحسين ووالديهما سيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا فاطمة الزهراء البتول، وخديجة الكبرى، وعائشة الرضا، أن الله ينفع بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم إلى حضرة سيد الشيخ محي الدين سلطان الأولياء الأول قطب الرباني وغوث الصمداني تنشي عبد القادر الجيلاني، وإلى روح سيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي، وإلى روح سيد الشيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح أخيه الصغير سيد الشيخ أحمد بن محمد الغزالي، وإلى روح سيد الشيخ أبي بكر الشبلي، وإلى روح سيد الشيخ عبد الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، ثم إلى روح سيد الشيخ أبي يزيد طيفور بن عيسى البسطمي، وإلى روح سيد الشيخ شمس الدين محمد الحنافي، وإلى روح سيد الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، وإلى روح سيد الشيخ جلال الدين السيوطي والمحلي، وإلى روح سيد الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي، ثم إلى روح سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني، وإلى روح سيد الشيخ علي نور الدين الشوني، وإلى روح سيد الشيخ أحمد بن علي البوني، وإلى روح سيد الشيخ إبراهيم بن أدهم، وإلى روح سيد الشيخ إبراهيم الدسوقي، وإلى روح معجل محمد بن عيسى، وسيدنا عيسى الله العظيم فقير المقدم محمد بن علي بعلوي، ووصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويري درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كنستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة شيخ الشعبي أبا شهاب الدين أحمد بن عمر الأنصاري المرسي، وإلى روح سيد الشيخ أبي عبد الله محمد البوصيري، وإلى روح سيد الشيخ أبي حسن البكري، وإلى روح سيد الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري، وإلى روح سيد الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليباري، وإلى روح سيد الشيخ تاج الدين بن عطاء السكندري، ثم إلى حضرة أئمة الأربعة المجتهدين أصحاب المذاهب الأربع، وخصوصا سيد الشيخ الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وإلى روح سيد الشيخ أبي حفص عمر السهروردي، وإلى روح سيد الشيخ أبي مدين المغربي، وإلى روح سيد الشيخ محمد بن مالك الأندلسي، وإلى
روي سيد الشيخ عبد الله محمد بن سليمان الجزولي، وإلى روي سيد الشيخ محي الدين بن عربي الحاتمي، وروي سيد الشيخ عمران بن حسين رضي الله عنهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسمعت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسمعت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسمعت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسمعت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسمعت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسمعت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسمعت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله
الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت علمتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن الروعاتي. اللهم فض من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Jannatin yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah mau menyambut atau berada di depan bulan Ramadan, tapi kita masih berada di bulan Sya'ban. Ada beberapa hal yang terjadi, ya, peristiwa-peristiwa. Pertama, apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban adalah satu, diangkat amal-amal perbuatan kita selama 1 tahun. Di dalam karangannya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani
yaitu kitab Madza fi Sya'ban. Kitab apa yang terdapat di bulan Sya'ban? Beliau menulis di dalam kitab tersebut, menukil salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamun Nasa'i. Kemudian apa isi hadis tersebut? Pernah satu ketika Rasul ditanya, wahai Rasulullah, ada sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berpuasa yang melebihi puasa di bulan-bulan lainnya. Kemudian ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di bulan ini lebih banyak ketimbang kau berpuasa di bulan-bulan lainnya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, fiha turfa'ul amal. Maka kemudian Nabi jawab bahwa di bulan inilah diangkatnya amal-amal kita. Ada yang diangkat harian, ada siang, kalau tidak siang ya malam hari, ya seperti mana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pekanan, nah, pekanan itu biasanya malam Jumat, hari Kamis, malam Jumat. Ya, itu adalah diangkat amal kita, ya, diaturkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tidak perlu waktu, tidak perlu nunggu, yaitu sebagaimana amalan-amalan kita sholat 5 waktu. Dan begitu juga nanti akan diserahkan, bukan diserahkan, dipaparkan, ya, dipertunjukkan kepada min abaina, yaitu orang tua kita, ya, wajdadina wajaddatina, ya, kakek nenek moyang kita punya orang tua sudah meninggal, kemudian akan diperlihatkan, tu'raduna, maka akan diperlihatkan kepada orang tua kita bagaimana amal kita. Fa in wajadu khairan istabsyaru bih. Kalau mereka lihat amal kita baik, mereka berseri-seri, mereka senyum, mereka senang. Taubatil arwah, ruh mereka senang, ruh mereka, dan kemudian mereka mengucapkan pujian kepada Allah. Tapi kalau mereka dapatkan ternyata amal kita, orang tua kita sudah meninggal, lihat, Masya Allah amal anak saya, ya, sholat tinggal, Jumatan nggak pernah, ngaji apalagi, nah, berbuat kebaikan dalam ketaatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pak, satu. Yang kedua, ditetapkannya jiwa-jiwa manusia, ya, maksudnya diri-diri manusia yang mati atau yang meninggal wafat pada tahun ini, ya, sebagaimana dikatakan di dalam surah Ad-Dukhan, ya, kata mufassir surahnya itu Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna apa lagi itu, nah, fiha yufraku kullu amrin hakim, ya, amram min indina inna kunna mursilin. Nah, kemudian kata firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya aku, ya, kata ahli mufassir mengatakan min lauhil mahfud ila sama'id dunya, dari lauhil mahfud Allah turunkan ke langit dunia. Itu tepat pada nisfu Sya'ban, ya, bulan Sya'ban ini, ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam itu maka aku akan tetapkan beberapa ketetapanku yang tadinya qada menjadi qadar. Nah, itu kata ahli para mufassir. Adapun dari langit kemudian diturunkan ke bumi, itu inna anzalnahu fil Quran, Allah turunkan Al-Qur'anul Karim dari mulai lauhil mahfud turun ke sama'id dunya, ke langit dunia. Oleh karenanya ditetapkannya pada bulan ini diri-diri manusia yang akan wafat pada tahun ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tepatnya di bulan Sya'ban, dan itu persis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kata sama seperti itu, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa? Tetap sama, cuman riwayatnya yang berbeda, ya. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa?
kemudian di bulan Sya'ban ini melebihi daripada puasa-puasa bulan yang lain, maka kemudian Rasulullah menjawab, aku senang, wa uhibbu ayyatiya ajali wa ana shaimun. Maka kemudian kata Nabi menjawab, saya sangat senang tatkala ajal saya ditentukan, saya dalam keadaan berpuasa. Itulah yang disabdakan Nabi SAW. Yang ketiga, turunnya ayat tentang perintah sholawat. Nah, di bulan ini adalah bulan di mana turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa perintah ayat ini turun, kita harus ketahui itu tepatnya di bulan Sya'ban. Ya, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Tatkala Nabi sudah pindah ke Madinah, maka kemudian ayat ini turun. Sholawat itu luar biasa. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bukan bersolawat, Allah, makna sholawat Allah adalah birrahmah, yaitu dengan kasih sayang. Allah memberikan kasih sayang. Wal malaikah, sholawat malaikat tentu beda dengan sholawat kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita, sholawat kita adalah benar-benar bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kelebihan sholawat banyak yang kita dengar, bahkan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, langsung diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, itulah turunnya pada bulan ini. Saya tidak menjelaskan tentang faedah sholawat dulu ya, tapi apa peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini, mengapa bulan Sya'ban ini kemudian menjadi bulan yang mulia, bukan hanya sekedar nisfu Sya'ban, bukan. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwa bulan Sya'ban adalah terdapat antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa katsirum minan nas ghafilina anhu. Banyak orang-orang itu yang lalai, ya, yang tidak tahu tentang bulan Sya'ban, keutamaannya. Akhirnya mereka biasa-biasa saja menyikapi bulan Sya'ban. Nah, kata Nabi SAW, padahal di situ banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa diingatkan. Diangkatnya amal perbuatan kita selama 1 tahun penuh, ditetapkannya pada tahun ini siapa saja yang akan pulang ke rahmatullah. Ya, mudah-mudahan kita ditetapkan kalau memang tahun ini akan pulang ke rahmatullah, kita lagi dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan, pada malam nisfu Sya'ban, oleh karenanya kita baca Yasin 3 kali. Ya, pertama kita minta apa? Hah? Apa? Pada ikut yasinan gak nih? Pada ikut yasinan gak ini nih? Pertama minta apa? Panjang umur. Ya, emang si umur nggak panjang-panjang. Umur masih gitu aja ditetepin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta keberkahan umur. Ya. Kalau umur kadang panjang tapi urusannya berbuat maksiat mulu, buat apa? Maka kita minta berkah umur. Ya. Waktu itu luar biasa. Waktu misteri. Ya, bukan misteri waktu kita nggak tahu besok, bukan. Kadang waktu orang berumur 90 tahun dengan orang yang berumur 60 tahun, manfaatnya lebih besar orang yang berumur 60 tahun. Tuh waktu misteri. Makanya Imam Nawawi ya radhiyallahu anhu itu beliau meninggal nggak tua-tua amat, 52 tahun, kurang lebih 52 tahun sudah meninggal. Begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 55 tahun meninggal. Tapi karangannya, nah itu kalau dikonversi Pak ke umur waktunya, karangannya itu ratusan jilid, ya, bahkan ribuan jilid. Jadi ada dikonversi waktunya. Kalau Imam Nawawi dibagi 55 tahun, dibagi 55 tahun berapa per harinya, itu per harinya kurang lebih seakan-akan mengarang 2 jilid kitab itu. Itu padahal itu dihitung dari bayinya itu. Tapi berarti waktunya berkah. Ya. Berkah plus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan manfaat. Nah, itu yang kita minta.
Nah, makanya amal-amal kita mudah-mudahan kita ditetepin sama Allah Subhanahu wa taala, turunnya qada kita menjadi qadar ya pada malam nisfu Sya'ban itu, mudah-mudahan pada tahun yang akan datang semuanya kita dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan lebih baik daripada tahun yang lalu, lebih dekat dengan Allah daripada tahun yang lalu. Amin, Allahumma amin. Itu yang kita harapkan. Yang kedua minta apa? Minta apa? Ayo, lupa. Yang kedua minta? Hah? Minta apa ayo? Minta rizki, minta rizki, minta rizki. Yang kedua, ya. Minta apa ya yang kedua? Apa Pak Haji? Mintanya apa? Waktu malam kemarin nisfu Sya'ban rame sini rame. Ya, mintanya apa? Ya. Maka diminta sama ulama para tidak ada nas hadis Yasin pertama harus minta ini, Yasin kedua harus minta ini, Yasin ketiga harus minta ini. Tidak ada nas begitu. Tapi itu adalah merupakan petunjuk, merupakan bimbingan para masyayikh dan salafus soleh. Yang pertama kita minta umur yang panjang dan berkah, yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua minta diberikan rezeki yang halal. Ya, diberikan apa? Rezeki yang halal, yang berkah. Halal berkah, halal toyib. Jangan halal nggak toyib atau toyib nggak halal. Nah itu udah gitu ada lagi, udah nggak toyib nggak halal lagi. Nah ini lebih ngeri lagi. Ya, udah nggak toyib nggak halal. Nah itu lebih naudzubillah. Nah terus kemudian yang terakhir minta apa? Satu, minta diperkaya hati kita dengan berbagai perangai yang baik, akhlak yang baik, dijauhin dari sifat hasud, iri, dengki dan sebagainya, ditetapkan iman dan Islam, dan kemudian kita minta kemudian mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khotimah. Nah itu kan yang kita pingin. Makanya mudah-mudahan turunnya qada menjadi qadar, ya, tatkala turun qada menjadi qadar, itu semua berisi sifat-sifat yang baik, hal-hal yang baik. Nah itu yang kita harap minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang keempat, perpindahan kiblat terjadi pun pada bulan ini. Dulu kiblat kita menuju Masjidil Aqsa. Kalau sholat maka kiblat kita menuju Masjidil Aqsa. Di bulan Sya'ban ternyata perpindahan kiblat, kiblat berpindah dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram itu terjadi pada bulan Sya'ban ini. Berapa lama kita mengkiblat kepada Masjid Aqsa, berkiblat kepada Masjid Aqsa? Itu kurang lebih 17 bulan. Ya, 17 bulan kita berkiblat Masjid Aqsa, kemudian akhirnya dipindahkan karena memang itu adalah permintaan dan sangat-sangat diharapkan. Bahkan dalam riwayat Nabi tiap malam kemudian berdoa kepada Allah sambil ya melihat, ya menegakkan wajah ke langit, melihat langit seakan-akan menunggu turunnya firman, turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah kiblat ke Makkah Al-Mukarramah, sehingga Allah berfirman falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, sebelumnya apa Ustaz? Sebelumnya Ustaz? Ayatnya sebelumnya itu awalnya apa? Wa qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah melihat. Ya, sungguh kami telah melihat taqallubuka fis sama. Ya, apa taqallubuka ya? Ya. Artinya melihat bagaimana wajah Nabi itu sering melihat ke atas langit. Ya, karena Nabi memang sangat-sangat mengharapkan kemudian kiblat kita itu arahnya adalah ke Makkahul Mukarramah. Jadi bukan lagi tangan yang dihadapkan oleh Nabi ke arah langit, tapi sewajah-wajahnya pun diarahkan. Dan tiap malam kemudian akhirnya turun perintah Allah Subhanahu wa taala, falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka kemudian
engkau menghadaplah kepada kiblat tardoha yang kau ridhoi. Luar biasa. Ya, wala saufa yu'tika rabbuka, diinginkan oleh Rasulullah, Allah pun menjawab dan mengijabahnya. Ya, Rasul sangat ingin ya bahwa kiblat kita ke Mekkatul Al-Mukarramah, kembali ke Mekah, kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, Rasul di dunia aja, falanwalliyannaka kiblatan tardoha. Sebelum menyebut Masjidil Haram, Allah berfirman, falanwalliyannaka kiblatan tardoha, kami akan menghadapkanmu kepada arah yang kau ridhoi. Ya, yang kau ridhoi. Seandainya bukan Mekah yang kau ridhoi, maka kamu akan ada apa? Kiblat itu akan aku hadapkan kepada arah tersebut. Tapi karena yang diridhoi oleh Rasul, yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Makkah Mukarramah, maka kemudian setelahnya baru fawalli wajhaka syatrol Masjidil Haram. Baru disebut Masjidil Haram. Ya, coba kalau misalkan dalam hati Rasulullah, ya itu terbesit, Rasulullah ingin mengarahkan kiblat itu bukan ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi saja. Ya, maka otomatis Allah akan ijabah itu. Sebagaimana firman Allah, falanwalliyannaka kiblatan tardoha. Ya, kami akan mengarahkan kiblat apa yang kau telah ridhoi, apa yang kau inginkan. Nah, maka kemudian setelahnya baru menyebut Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram nggak di depan. Jadi dilihat dulu bagaimana hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi keinginannya adalah ke Mekah, maka ke Mekah. Luar biasa. Shallu ala Muhammad. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kelima adalah bulan Sya'ban, yang kelima 45 ya. Kita katanya nggak lama. Ini apa namanya? Ada nasi kebuli apa nih? Ya, ada nasi kebuli ya? Hah? Kalau nggak salah ini saya dapat info dari Pak Satuindo ya. Jadi nanti kita jam berapa sekarang? 06.03 ya. Nanti kita mudah-mudahan 06.10 lah ya kita selesai. Nah, kemudian yang kelima saya singkat aja. Bulan Sya'ban adalah bulan yang disebut para salaf adalah bulan Quran. Kenapa bulan Quran? Bukan diturunkan Al-Quran, karena dulu para ulama kita, salafun sholeh, kalau udah masuk bulan Sya'ban mereka akan lebih fokus dan menekankan baca Quran, karena mau persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi tekun dengan Qurannya melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Karena segala hal kalau tidak dipersiapkan dan tidak ya mulai dari sekarang pemanasan akan berat nanti di bulan Ramadan. Ya, para ulama kita terdahulu kalau udah masuk bulan Sya'ban udah yang tadinya biasanya 1 juz setiap bulan jadi 2 juz di bulan Sya'ban. Nanti di Ramadan lebih lagi. Karena segala hal harus ada pemanasannya. Ya nggak bisa tiba-tiba. Kalau tiba-tiba yang ada malah ya akan ini apa namanya? Dia sulit. Ya. Kita harus ada namanya tamrin, ya tamrinat. Ya, harus ada namanya latihan. Nah, latihannya itu para ulama kita di bulan Sya'ban ini. Ya, mereka yang tadinya biasa 2 juz, 3 juz, nanti di Ramadan geber lagi. Ya, di Ramadan digeber lagi, bisa sampai 10 kali hatam di Ramadan para ulama kita. Bahkan lebih. Kadang ada yang 1 hari 2 kali hatam, 1 hari. Ya, ibarat kata motor itu harus dipanasin dulu. Kalau udah panas kan enak larinya, ya. Tapi kalau misalkan nggak dipanasin, tiba-tiba main asal lari, ya lama-lama mesinnya jebol. Iya, mesinnya jebol. Yang terjadi apa? Kalau orang yang nanti bulan Ramadan baru buka Quran, dihajar sama dia, ya, di apa namanya, iya. Disemangati Al-Quran itu terus dia lama-lama sakit tiba-tiba ya sakit jadi nggak dipanasin dulu ya padahal ini bulan kata ulama fa innar rajaba litadhiril jasad kama huwa syaqqu sadril Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab adalah bulan di mana membersihkan jasad sebagaimana Nabi Muhammad telah belah dadanya sebagaimana Allah wa syaqqu sadril Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din wa bi ghairi mad yati.
Ya. Jadi kalau bulan Rajab membersihkan jasad. Kalau bulan Syaban litathiril qalbi waruh atau litathiril qulub anil uyub, membersihkan hati daripada aib-aib kita. Bersihin hati. Ya. Makanya satu bulan Syaban dikatakan bulan apa? Ruah. Ruah itu artinya arwah. Ya, orang-orang dulu itu, ulama-ulama kita yang mentranslate kepada bahasa kita, bukan tidak ada makna dan arti, semua memiliki makna dan arti. Ruah, arwah. Biar supaya satu, memang kita mengirimkan Al-Fatihah, tawasul, wasilah, amal-amal baik kita terutama dengan suratul Fatihah sajalah. Ya. Jadi kalau pakai Al-Qur'anul Karim itu kepanjangan, kalau pakai Al-Baqarah kepanjangan. Jadi Al-Fatihah saja tawasul kita. Ya, untuk orang-orang tua kita terdahulu, kirimin doa orang tua kita. Kemudian setelah itu apa? Kalau yang belum meninggal, maka kemudian datang ke rumahnya, ke rumah saudara, sanak dan segalanya, kumpul bersatu agar ruh kita bisa nyatu. Agar ruh kita bisa nyatu. Berapa banyak orang yang jasadnya nyatu satu tempat, tapi ruhnya kemana-mana itu? Ya, nggak ketemu ruhnya itu. Ya, datang satu majelis taklim, yang satu duduk sini, yang satu duduk sampingnya, tapi ruhnya nggak ketemu. Jasadnya doang yang ketemu, ruhnya makai sono nih kemana? Karena kenapa? Karena ada iri, dengki, hasud, riya dan segalanya, ujub dan sebagainya. Ya, itu nggak ketemu. Maka bersihin di bulan ini. Nanti kemudian puncaknya adalah di bulan Ramadan, litathirir ruh kita akan bersih. Bagaimana ruh mau bersih kalau hati belum bersih? Bagaimana hati mau bersih kalau jasad belum bersih? Nah itu ya, ini katakan ulama kita. Maka bulan Quran, dan juga ulama kita bukan hanya Quran. Pada bulan ini mereka kalau yang punya zakat mal, keluarin zakat malnya. Kenapa? Karena inilah waktu yang tepat ya untuk mengeluarkan zakat mal di bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan zakat fitrah, kalau bulan Sya'ban zakat mal. Ini orang-orang para ulama salafuna dulu. Ya, orang-orang ulama dulu yang terdahulu itu kalau keluar zakat mal bulan Sya'ban. Biar supaya lebih manfaat diterima oleh orang fakir miskin, orang mustahik, bisa dipakai dan digunakan untuk di bulan Ramadan. Ya, maka yang merasa punya kewajiban zakat mal, ayo keluarin bulan ini. Inilah amaliyah yang dilakukan oleh para ulama kita, keluarin pada bulan ini, dan mudah-mudahan zakat kita itu bisa lebih manfaat, bisa lebih terasa dan dimanfaatkan pada bulan Ramadan oleh orang-orang yang membutuhkan. Nah itu ya. Yang keenam, bulan Sya'ban terjadilah pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Hafsah dan Juwairiyah. Ya, jadi bulan Sya'ban, Siti Hafsah itu siapa, Pak? Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, jadi yang menjadi istri Nabi ya dari Khulafaur Rasyidin, anaknya Khulafaur Rasyidin dua. Pertama Abu Bakar Siddiq punya anak namanya Aisyah, yang mana menjadi istri Rasulullah. Yang kedua Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, ini menjadi istri juga Nabi Muhammad SAW. Udah sahabat plus menantu plus mertua begitu nanti. Jadi ya, sahabat luar biasa. Tapi tidak mengurangi sama sekali, tetap takzim Umar walaupun Nabi Muhammad menikahi anaknya, berarti kan otomatis siapa itu? Nabi Muhammad menjadi mantu, Umar menjadi mertua. Ya, tapi nggak ini tetap aja ya luar biasa. Ya, sejarah Nabi Muhammad SAW tetap. Ya. Makanya pada bulan ini Nabi nikah dengan dua perempuan, yaitu istri Nabi SAW, yaitu Siti Hafsah dan Juwairiyah. Nah, Siti Juwairiyah ini adalah anaknya pemimpin Bani Mustalik. Ya, saya tidak panjang lebar menjelaskannya, yang bernama Burrah binti Harith. Ya, Burrah binti Harith. Nama aslinya, kemudian nama ya lakopnya atau kunyahnya itu disebut dengan Juwairiyah, Siti Juwairiyah. Yang ketujuh, lahir cucu Nabi Muhammad pada bulan ini pula, lahir cucu Nabi Muhammad, Nabi kita Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib di bulan Sya'ban ini. Tepatnya tanggal 3 bulan Sya'ban, 3 Sya'ban.
yaitu tepatnya pada tanggal 3 Sya'ban. Yang kedelapan, terjadi mukjizat pada bulan ini, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan membelah bulan. Kalau Nabi Musa membelah bulan harus dengan media, masih dengan tongkat, alki asok, maka hentakan tongkatmu, maka kemudian laut itu terbelah menjadi dua. Nabi Muhammad nggak perlu media dan bukan urusan dunia, langit Pak, ya, langit. Shallu ala Muhammad, langit pakai tangan doang begini, ya, nggak perlu media. Kalau Nabi Musa masih perlu media. Ibarat kita masih butuh tasbih, masih butuh tasbih. Kalau Nabi Muhammad pakai tangan aja begini, satu. Yang kedua, udah gitu urusannya bukan urusan di dunia, ya, bikin keajaiban khorikil adah di luar kebiasaan, ya, adat manusia, tapi bukan yang berkaitan dengan dunia. Kalau Nabi Musa masih ngebelah lautan, makanya disusul sama umat Rasulullah. Akhirnya umat Rasulullah bisa ngebelah lautan juga Pak. Cuman bukan dengan dibelah airnya, ya, bikin jembatan, ya, diseberangi, kan sama ujungnya, ya. Maka nabi-nabi terdahulu itu, ya, kalah dengan umat Rasulullah. Mukjizat yang pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu itu jangankan dengan Rasulullah, dengan umat Rasulullahnya bisa jiplak umat Rasulullah. Umat Rasulullah aja bisa menyaingi, bisa menandingi umat Rasulullah. Nabi Ibrahim, nih saya kasih tahu, Nabi Ibrahim kena api panas nggak? Panas nggak? Nggak panas. Mujizatnya dulu luar biasa, sekarang biasa. Pakai aja baju damkar, ya, nggak panas itu. Ya, yang bikin siapa itu? Umat Rasulullah. Ya, dulu Nabi Musa membelah lautan untuk menyeberangi lautan itu. Ya, menghindari daripada kejaran Fir'aun, membawa pasukannya kemudian dibelah. Kan untuk apa itu? Menyeberangi kan? Untuk menyeberang. Dengan membawa pasukan segini banyaknya, pengikut segini banyaknya, Nabi Musa alaihissalam dikejar dengan Fir'aun dan pasukannya, maka kemudian bingung. Harus memindahkan dari satu tempat karena terbatas dengan lautan, kemudian Allah berikan. Lah, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekarang bukan lagi membelah lautan Pak, ya, bikin tol laut malah, ya, bikin tol laut. Tapi kalau sekarang ada nggak, ya, ada tidak yang bisa membelah bulan? Ya, ada tidak yang bisa membelah? Yang datang turun ke bulan ada, ya, berapa banyak itu yang datang turun ke bulan ada, tapi membelah bulan ada nggak? Ya, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah mujizat Nabi. Satu, tidak perlu media, ya, nggak perlu tongkat, nggak perlu apa, ya. Dan kemudian yang kedua, urusannya bukan urusan dunia lagi, bukan urusan bumi lagi, tapi Nabi Muhammad membelah, ya, bulan, dan itu disaksikan oleh banyak para sahabat. Nah, yang terakhir adalah yang ke-9, turunnya perintah puasa tepatnya pada bulan ini juga, yaitu di tahun kedua setelah Nabi kita Muhammad hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, turunlah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa, agar itu semua bisa membuat kalian menjadi bertakwa. Nah, umat terdahulu puasa setiap bulan wajib 3 hari. Umat kita Nabi Muhammad ini, kita semua itu puasa hanya 1 bulan. Umat terdahulu 3 hari setiap bulan. Puasa apa itu? 13, 14, 15, atau yang dikatakan dengan puasa kita yaitu Yaumul Bid. Ya, umat terdahulu menjadi wajib, kita sunnah. Ya, 3 kali 12 sama dengan berapa? 36. 3 kali 12 sama dengan berapa? 36. Mereka puasa wajib 1 tahun 36 hari, kita cuman hanya 30 hari. Cuman 1 bulan penuh, ya. Kalau mereka dipisah-pisah, kalau kita 1 bulan
penuh. Nah, itulah kemudian asyam, ya, asyam puasa. Diwajibkan puasa asyam. Apa itu asyam? Menahan makan dan haus, menahan makan dan haus, makan lapar, haus, minum, ya, itu ditahan. Yang sifatnya perut. Kalau kata ulama ada dua, ya, kata yang namanya siam dan saum. Apa bedanya siam dan saum? Siam adalah menahan lapar dan haus, ya, menahan lapar dan haus yang sifatnya adalah batin, perut. Adapun as-saum itu adalah bukan lagi mengurusi urusan ujung, tapi pangkalnya. Apa pangkalnya? Nih, lisan kita. Ya, lisan kita. Oleh karenanya firman Allah Subhanahu wa taala, inni nadartu lirrahmani sauman falam ukallimal yauma insiya. Itulah yang dikatakan oleh Siti Maryam, ya, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Puasa bukan hanya tidak makan dan minum, tapi puasa adalah diperhatikan pangkal awal masuknya makanan dan minuman. Di mana itu? Mulut kita. Menjaga lisan, menjaga lisan. Oleh karenanya puasalah yang sesungguhnya, yang hakikatnya, yang sebenarnya kita mau menjelang puasa nih, jangan berpuasa hanya perut saja, tapi puasalah nanti kita menghadapi puasa bulan Ramadan ini, yaitu dengan menjaga pangkal daripada sesuatu hal yang masuk dalam perut kita, yaitu adalah mulut kita. Jaga lisan kita. Oleh karenanya Nabi bersabda, illa saum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu amal ibni Adam, setiap amal anak cucu Adam maka akan dibalas kecuali saum. Illa saum. Nabi tidak menyebut illa siam. Nabi menyebutnya illa saum. Kecuali saum, yang mana dia menjaga, jangankan dari perut, dari mulut saja udah dijaga. Ya, bukan hanya sifatnya yang masuk untuk ke dalam perut, yang tidak masuk, yang sifatnya bukan materi, itu pun dijaga. Apalagi yang sifatnya makanan, berupa materi, ada wujudnya, masuk ke dalam perut kita. Kan gitu. Kalau yang sifat immaterial, yang abstrak, yang tidak kelihatan, itu saja sudah dijaga. Apa sih yang abstrak, yang tidak kelihatan tuh? Ya, kita membuat permusuhan. Ya, kita, yaitu surat An-Nun itulah. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim, innaka la'ajran ghairu mamnun, wala yatafa alaihim taifum min rabbika wa hum naimun. Apa itu? Dari awalnya apa, Ustaz? Kalau itu yang nun, wa innaka la'ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim fasatubsiru ayub sirun bi ayyikum maftun innaka wa albiman dolan sabil wa albin fala tuti'il mukadzibin wadu law tudhinu fayudhinun fala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim. Masyaallah, 11, ya, di situ sifat-sifatnya 11. Kadzib, orang bohong. Kalau mukadzib, dia menuduh orang yang benar bohong, ya, mukadzib. Kadzib, orang bohong. Pak, ada kebakaran, saya ngomong begitu, Pak, ada kebakaran, ternyata nggak ada, bohong saya. Ada orang datang, Ustadz, ada kebakaran sono. Wah, bohong kali. Padahal benar nih orang. Itu kita masuk nas mukadzibin. Ya, itu yang dilakukan oleh orang-orang dulu jahiliyah. Nabi bawa wahyu, nah, dia membuat berita kepada orang lain. Itu Rasulullah mah pembohong itu. Bohong itu yang dibawa sama dia tuh. Jadi dia nggak berbohong, tidak. Tapi dia sudah menuduh orang bahwa orang lain berbohong. Mukadzibin. Wadu lau tiduhinu fayudhinu wala tutiqullahallafim mahin. Kadang-kadang tukang sumpah dikit-dikit, ayo dikit-dikit kita sumpah kepada Allah. Ayo, apa itu yang namanya tuh? Mubahalah. Itu orang-orang begitu tuh. Halafim mahin, halaf. Orang tukang penyumpah dikit-dikit mubahalah. Ayo, pemerintah kalau berani sama saya mubahalah. Saya berani mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Kata saya nih orang begitu tuh, ya, dikit-dikit mubah, jangan diikutin Pak, orang-orang kayak begitu Pak. Jangan ikutin, mendingan ikutin guru kita Ustaz Saharudin.
Ya, jangan diikutin orang-orang kayak begitu. Dikit-dikit mubahalah. Keren apa? Gagah kayak begitu. Ya, padahal Quran sudah mengatakan jangan ikutin orang kayak begitu. Laknat itu orang kayak begitu tuh. Halafimah. Makanya kalau ngaji Quran tuh yang tuntas. Insya Allah selesai. Kalau ngaji Quran, tafsir dan sebagainya, ilmu agama tuntas, insya Allah halafimahin. Orang suka dikit-dikit sumpah, bener, banjir bener, demi Allah banjir, bener, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Itu aja bawa nama Allah, ini bawa nama Quran. Dikit-dikit mubahalah, naudzubillah min dzalik. Tinggalin begitu, ya. Jadi bulan Ramadan jaga mulut kita. Banyak nih penyakit dari mulut kita, yaitu yang disebut dengan as-saum. Jadi kalau jaga perut apa namanya? Asyam. Kalau jaga mulut namanya apa? As-saum. Persiapkan ya diri kita baik asyam was-saum untuk kita menyambut bulan Ramadan. Nah, ini saja 9 kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban. Oleh karenanya Allah muliakan bulan Sya'ban, tapi sayang banyak dari orang-orang yang lalai dengan bulan Sya'ban atau lupa dengan bulan Sya'ban. Nah, oleh karenanya mulai sekarang bersihkanlah diri kita. Kemarin kita baru melaksanakan nisfu Sya'ban, yang punya orang tua masih ada, datengin sebelum bulan Ramadan, minta maaf. Kalau perlu bawa kalau perlu kita datang ke rumah miring. Apa miring? Nenteng. Jangan datang ke rumah orang tua kosong. Nenteng bawa-bawaan. Ya, kita bawa tuh sarung apa buat orang tua. Kalau perlu sajadah, semuanya, kokoknya, pecinya, buat nanti orang tua kita melaksanakan ibadah di bulan puasa. Kalau misalkan udah meninggal, Pak Ustadz, orang tua saya udah meninggal, nggak doyan sarung Pak Ustadz, doyannya apa? Al-Fatihah. Oh iya, nggak doyan sarung, udah meninggal, nggak doyan. Akhirnya kirimin Al-Fatihah. Ya, kalau perlu nyekar. Kalau kata orang sini bilang apa? Nyekar. Sebelum Ramadan datang ke makamnya, ziarah ke makamnya. Setelah itu apa? Datang tuh ke saudara-saudara kita, datang ke guru-guru kita dulu, ya, datang ke rumah guru, minta maaf, ya, kalau ada salah. Dan saya pun sama, kalau misalkan ada salah, kita pun juga tatkala majelis taklim begini, kita harus minta maaf. Makanya ada penutupan, itu ajang dan momen untuk kita sebagai guru minta maaf kepada para jamaah. Jikalau ada kata-kata perilaku, dan itu kita minta maaf. Nah, itulah makanya setelah itu datang ke paman-paman kita yang masih hidup, saudara-saudara kita, ada kan arisan keluarga, bahkan sampai ada mau pertemuan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Itulah di situ waktu kita untuk membersihkan hati kita sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kalau udah bersih hati, tinggal nanti di bulan Ramadan bersihin ruh. Kalau udah ruh bersih, baru ketemu nanti minal aidin wal faizin. Ya, baru kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita merasakan benar bulan Ramadan itu memiliki efek kepada diri kita yang luar biasa. Tapi kalau dari sekarang sudah tidak begitu, maka jangan harap nanti bulan Ramadan bisa mendapatkan keledatan dan kenikmatan, apalagi sampai minal aidin wal faizin. Bapak-bapak hadirin sekalian, saya minta maaf ya pada pertemuan kita penutupan kali ini. Saya minta maaf apabila selama 1 tahun ya kemarin itu saya mengajar setiap Sabtu subuh di sini dalam kajian fikih, ada kata-kata saya al-fakir yang menyakitkan atau ada yang tidak berkenan di dalam hati para jamaah. Begitu juga mungkin dengan perilaku saya minta maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Ya, mari kita sama-sama mengingatkan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala menyambut bulan Ramadan ini. Dan sekali lagi saya minta maaf ya, minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah. Selamat ya kita menyambut nanti bulan Ramadan dan berpuasa. Oleh karena itu sekali lagi ini penutupan, mudah-mudahan penutupan ini kan sementara ya, nanti insyaallah di bulan Syawal setelah puasa kita akan buka lagi ya. Nah, ini juga belum mengetahui apakah pihak masjid nanti puasa kita bahas bab fikih puasa atau bagaimana, saya juga belum mengetahui. Cuman yang terpenting adalah untuk Sabtu subuh ini kita tutup dulu sementara karena ingin menyambut bulan Ramadan, yaitu bulan puasa, bulan suci kita. Ya, para jamaah hadirin, mari kita sama-sama menutup kajian ini dengan baca suratul Fatihah.
khususnya kepada diri kita sendiri. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan umur panjang berkah, taat ibadah kepada Allah, diberikan rezeki yang halal, yang thayyibah, ya, yang baik, yang halal. Kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ditetapkan iman wal Islam, agar kemudian kita dipanggil hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bihaqqi man unzila fihi suratul Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi bukurina. Allahumma barik lana fi bukurina waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barikillahumma fi jam'i kasbina wa hulla uqudal usri ya yuhin nirtah. Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.